Tabukama Bibelta turpuk epistel di partang yang ngata di bagasan Bornginon Iman natar surat di 2 Raja-Raja bidu opat ayat 42 sahatu ayat 44 2 Raja-Raja opat ayat 42 sahatu ayat 44 tajak ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur ibadah sejati jadikanlah persembahan ibadah sejati kasihilah sesamamu ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan jujur dan tapasonang ma rohata asa tapuka partangyangata di bagasan Bornginon jumulo mahita martangyang di bagasan rohat tabi Amin. Mari dihita buku de nomor 10 pitu ayat sada dohot ayat 2. Jangan
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabutohon iba na tuho alejolma, manangahan na dinggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopod debatam, haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwagijang, sailehom matuhami roha na tugu, na badia, pikiran na dinggan, dohot roha na ringgas pasauton ulaon na dinggan. Saileho dame tuhami, asa sonak kami mangulu di bagasan pangod dingin. Say marsigat tung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk epistel di partangyangat di bagasan Bornginon. Ima natar surat di 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 sahatu ayat 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sahatu ayat 44. Tajahama marsika sorin. Dungi Roma sadahalak sian balsalisa, nama buan dihalak ni debata akka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme, sia simun dohot itak sian dahanan na binolgang di bagasan hadak kadanganna. Dunginin na si Elisa ma, lehom mai disituan na toropi, asamangan na sida. Dunginin na naposomay ma, beha mapangalehok ku mau nagano bisa 100 halak, alay ni na si Elisa ma, sailehon mai disituan na toropi, asamangan na sida. Ay songono dohata ni Jehovah, ikon mangan akajol mai, jala ikon adong dopeteba. Dungi di paradi mai di jolo nasida, gabi mangan nasida, jala adong dopeteba. Hobar tuhatani Jehovah, ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Asa tabigi jamita di partangyangan di bagasan Bornginon, marede hita bukwede nomor 657 ayat 1 dohot ayat 2. Sai
kasih roh kami dihabu dohot damai sedebata mata dohot siananatna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak itu ikut makatan debata di pertanyaan taburnginon ima natar surat di Yohanes bidu 6 ayat 25 tolkas sahat di ayat 25 songonon ma atana. Jadi tungjupang nasida ibana di bariba ni tawi ninda nasida mamadok ibana. Guru sadihari do horotuso dungi ninda Jesus mamangalusi nasida. Tutusi tuturu na hodokot tuhamu. Dilului hamu piau dada ala naung dapot rohamu na tadai. Tung ala nilabu suri do hamu namangan roti. Unang mga si pangaron naulo salpu ula hamu. Alay si pangaron namian rudi hanguluan na salinlin na naing lehonon ni anak ni Jolmay Tuhan ay ibana do dihatidak ko na may debata. Dunginin na nasida mamadok ibana dia mga bahinon nami asa huula kami akka ulaw lomo ni roha di debata dungi ni na Jesus mamangalusi nasida haprosyay hamuma na sinuro ni debata ima ulaw lomo ni rohana dunginin na nasida ma asa dia matadda bahinom mo sidaw nami asa tung porsiya kami di ho aha diulaho yaw punami mga manna do di parhorsikan songon na tersurat dilehod do roti siya banuagitjang panganon nasida dunginin na Jesus ma madok nasida situtudo hatakot kamu apala si Musa mangalehod to kamu roti na siya banuagitjang damangido mangalihod di kamu roti na tutu na siyan banuagitjang ay natuat siyan banuagitjang do silehon hanguluan tukor tibion ido roti na siyan debata gabi dido na sidama sa itong lehon Tuhan ya li Tuhan roti sisong dungi nin na chisma madok na sida ahu do roti hanguluan ni sadok na somalebe manang ngisi ng roto au jalan na sotupa bi mauwas manang ngisi na porseya diaw ima sahat dihita na hinarongan ito hatta lumobi dito nga tong anibagas na ganun molo di perusahaan rupani manang di instansi pamaret tapi saya pakita do kata visi misi manang ditabai strategi somalna ido molo perusahaan visi misi strategi parpudi pe materi manang logistik molo didok visi say songon angan-angat tujulo may buido angan-angan ala ni ido berbeda do visi ni akana porsiya dohot na so porsiya dakolan angan-angan ni natape de dalam bayangan do pe buido ta coba ta bukan non dito ngatong ni bagasta na tersurat di Heber sapusada ayat 8 sahatrudi ayat 10 ahadi do disi hinorfon ni haporsiaw do si Abraham hinomik di tano ya udung-udungi do dengan ibana ay di paima hutana hot na pinadian na pinauli di debata ima Heber sapusada ayat 8 sahatrudi 10 so di boto do pi dengan imana kanan dang puas ibana di kanan na tapi tano baga-baga itu alai adong sihol ni rohana kanan na baru ima na pinadian na pinauli ni tangan ni Jawa debata ahado masuk na disi tutu do konota surga ima visi ni imana jadi berbeda do visi ni akana prosia dohot sekuler rupani molo di turpukol yang mengikuti Yesus itu kelas terakhir
ima kelas logistik, kelas materi, kelas setabi butuhan. Anggota toruson hatani Yesus nakking tari dia maci sasitong na ahado masuk ni Yesus ay justru Tuhan nguluan nama noktong ido diarahon Tuhan Yesus natoro pinamangiyuto ni mana dang tu kebutuhan persatok kinani ima markiti si panganon tabereng disi dialog niai Yesus dohot natoro bahkan mamitori diri na natoropi di perbadik kodo bohado ngulu ni bangsui uju si Musa opuna na mampu mangalehon si panganon hatiha mardalan di parkorsihan ini di patikos Yesus do marhiti dialog na masa dia na berikutnya dan si Musa mangalehoni daw apalah si Musa mangalehoni di matado na mangalehoni dan si Musa di udut ni turpukon tabere mereka itu kecewa tergasik donasida molo di ayat na berikut 41 rupani di natargasipi nasida marumutumut ay porsiayo do ibana anak ni si Joseph do mana tong do kembali tuturpuk na lewat di tergasip menasida di hamuak kadongan pangalahu ni namang yuhutun Yesus kupikir kami nang jauh beda nang pe sudah ribuan tahun itu atau 2000 tahun yang lewat itu pertikian sinuaimo dan berbeda ya. Dan berbeda pangalahun ni namang yuhutun Yesus tong di partikian si sonarion lumobihita na didok na diso bahasa dohonot ta songoni contoh na sangat sederhana do boy berengotta ima marhiti yakka tangiang ni yakka dongan tangiang ni yakka ruas molo taingot tangiang ta ay paluasi atas sonom ma isini tangiang baik ma garis besar na manang na unok na kesimpulan na ahamay lehom ma Tuhan dihami lume lehom ma Tuhan dihami kesehatan lehom ma pasu-pasu ma hami Tuhan lehom ma tabay ma dihami pasu-pasum lehomma ya atar songodido na hutakkup akatangian ya. Denggadui asal maunangi na mendominasi isini tangyang ta lehonon gabe sa hirat tukang stempel do Tuhan ino ang tabayan asa tabereng siyan isini tangyang ini memang ikonakuyot ta do gumudang do hadiriot ta ngulut ta di pusaran ni materi manang logistik nakin gumudang do pusaran ni ngulut ta di komisi siya misi gumudang do pusaran ni ngulut ta di si humisi di pasu-pasu pardagingon sian partodion maca jarang do tabigi ausad diri jarang do mabigi di tangi yang rupani Tuhan
lehuma na tahu hanguluan di dinami. Jarang sekali saya mendengar itu. Nang peswa pala persis na songoni, manang na tangyang na marisi, Tuhan ajari mahami, dia menudumingkan si patupon nami kobar tolo menirokam. Dia malu menirokam si patupon nami, jarang sekali. Atik memang perlu kita mengevaluasi. Lumubi hamu di tong-tong ini bagas na anggona patupakot pertanyaan rupani badak parsidohot na hugwari. Nakin evaluasi kami di konsistori olat 30 sementara na patupako per mingguan sian 180-an kakak di sabungan non nak pula may hitam madok po ni ya unang maju itu pertanyaan ibadah juga. Asa salah satu bukti do dang dohonot ta memang gudang do hita di pusaran ni songon nama sa di son. Ya. Banyak sekali. Prihatin do hita. Jala memang ido sebagian besar nuengon lumubi dilului jolma. Adong sahalak namalo terjahau bukuna tu pesan naima kita lau dang pola tadok tikos di manang dadong ale pesan ima tabuat ima na diguari diabetes pikiran didok diabetes pikiran mulai diabetes somal na ima jolma na subui mengkonversi ya nani alangna nani numna menjadi tenaga. Dang boy, makanya selemas dok kena gulaun, diabetes. Dang boy dikonversi mana menjadi tenaga. Saya haus di mana, saya neng mangan, alai tokinai, dang bergogo di mana. Nah, deng dohonota dalam artian no bagas, boy do sungoni di tongah-tongah ni ngulut terjadi ima diabetes pikiran, nguluna fokus konsen. Holam manarihon narikot tu pardagingon. Alay si mauwa si mana nang penung nga dilihon. Nang penung nga tardok tanda petik di pasu-pasu. Alay si mauwa dakya mahap. Mungkin banyak orang seperti ini. Ay si may kita nuweng nang mahap. Nanayang dohonon nami ikon ngotot tadutong na tersurat di Matius sono mayat tulul-tulul. Saya jumolo malului hamu harajau di batado hati goranna. Saya jumolo malului hamu harajau di batado hati goranna. Adong madokon rikok do keseimbangan, manang teologi keseimbangan, rikok do partodion, rikok do perdagingon. Sedangkan tu keseimbangan pa si patamangol do hita. Buha pabahir kontik kita laho marparsauran menjalin relasi dengan Tuhan berkita kata dibata di ibadah ta sedang kani maul do kita ape maul merujuk kita tu Matius sono mayat tulu dan adung keseimbangan kejumulu do harajau ni debata dungi ditabahum ma naso tauji do sa sitong nai tak tauji seolah-olah neng dohonot ta di sebahagian besar na huberek kami seolah-olah memang nakula di Portibio dulu lah. Maka nakula di Portibio dilului. Apa yang mahate itu? Hidup ay nadok ni Jesus na king. Nani yalang muna na julo yalang yo pumuna mardong at si Musa mate do. Ala apa? Ala memang si pangano na di Portibio dui mate dui. Nang pesim banua kicak si pangano sen debata markite mannai mate dui satok kit dui ekalai na rosim banua gijang ima na siru debata ima Jesus Kristus na nidok di sona tadi hapersiai ido hanguluan na manok jalaido na takas dihilala si Maria Marta itu umatepor meladini memang rikok do pertamuyo alai Maria sai di dongani do Jesus makadai
Makanya Yesus dia si Maria di peu hati jadi kusur-kusur. Marta. Ya. Sibuk na iho kira-kira songonima. Hali si Maria do kodak si buato ni siya ni. Tabereng mga kebutuhan ni. Tabereng mga karakteri. Nasanay do kunot tanata perikok di pertamo iyon. Sekalipun memang meladeni Yesus di. Alay tabereng mga kebutuhan ni si Maria. Marparsauran rindu dengan Tuhan dan firman-Nya. Menjalin relasi dengan Tuhan. Hamu manami nanami nang yanakku di tengah-tengah di bagasna. Songo dia itu parsitu tuanta. Ya. Songo dia kita makapersyai bahwa sebenarnya sumber daripada semua yang ada pada kita, lumubi pasu-pasun itu, pasu-pasun adong di kita adalah bersumber dari Tuhan. Idotong na idot nefis terlaki. Nape hurang alay bui ipatulus di bata gabedak kurangat sudi na marsipang ano ni di bata ado sumberna asaboy do dito nga to nga ningulutta bisa saja terjadi na tardok mamora na tardok suksuk alay taimot boy do dang ipaso-paso Tuhan bisa saja alai na tardok hurang kalau Tuhan sudah memberkati ido nagabi haskodangan kebahagiaan di poda 10 ayat 22 didok dui ahamai didok songonon pasu ni debatado nama baik mamora jala dan mardongan hangalutut di baik pasu-pasu di batang mabay mamura jaladang mardongan hangalutun di bahaya. Jadi molo tarpasu-pasu hita adong dihita arta sinamot hagabiyot hasangapon molo dang ngalut kita disi imana tahalason tu di bata unang sebalikna alanido ihamu amanami nanami lumubi di tonga-tonga ni bagas na ganup tayahima dadaholan narikot di pardaging ono si panganon parabiton nata perikot doi aledong do narimikot siya ni ima dimensi na asing bukan dimensi sonero ni Abraham Maslow ya primer na king sandang pangan arong lupe dimensi asing ni ima dimensi rohani samolo holan dina perjuluy do hita maaf saya mengatakan tidak ada derajat manusia yang lebih rendah daripada hanya mementingkan makanan. Kayu dia manginan. Kaya nakon. Kelas ni jolma tarida do rendah do kemanusiaan na harkat na molo seta bicina ala ni si pangano. Makana di dok hata di son hata busuk. Dung busuk do hamu baru digutok kamu au. Lapatan na seta bi maaf tu nomor dele-dele ni. Molo tu kelas na songoni ngaburak be. Adong dope na mabeda ho kita asing ni. Manusia yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai kebutuhan spiritual, mempunyai kebutuhan rohani, asing ni si panganon naking. Tusido kita dibuan na manginang kadadana itong atong dibakas. Tayahi may ay iluhan muluan na manuktong. Amin mau lihat may dibutuhan pasu-pasu mahatam si roham mulo lang pikiri kami pura jumi kami do namasa tuaka namang hutok ko sonido orok nuain
Itong-atong aning ulo ni Kristiyano. Lain oleh ati mga tampaingot to kami. Dari itong mapaingot kami. Ayan ko si Panganon para dito di Tanoong. Sa tokinat po eh. Kaya la, tuha matay at tuhay muse. Alay si Panganon. Partod diyo ni Markiti Hadam. Yung makaprosya Hadam. Ido na manoktong Rudy Salenim Lelek na. Leon ma si Holiro ka na sungi di amin karwas ng lumubi sa ulo makasihuli para sa orang doktor di pertanyaan do di badak minggu sa daruri na sida ada bola di pasu-pasu di padagingon mulai si kop ibul dua si pasu partodio saya paingot kami nang terlalap kami ulang memikirkan karena rekod di Tanon bumi nama pertemuan di Sibion nami ulah si Panganon di Tanon lain luas mengami totong makasih holi buhado kami mencari rekod menjalin relasi persekutuan dengan Tuhan. Kita persoalan Nabi di bagasan katamu. Amin. Ta papumuma piliata mubi tunga-tunga di bagas Taganub. Redu mahita sen nomor 672 ayat sada. Pasal kami masih begitu kami pilihan nami Tuhan saya calon lagi uang na khusus di colong pasu-pasu di jalan ramon ya sa pakasian kami pilihan pati pulpun ada jomo di tunga-tunga hurian doh di portidio buhay maroon kami marhiti-hiti tudil asalam kita dahami gudang isili kulihum Tuhan asalam kikir kami makhluk maulian Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmat kita martanging di tangiang alia manami di bangga kita saru dia keluar serumah raja saw malah berokam itu masuk dua kita dia Tuhan seru luar siapa sisi urusan langsung panisan dua satu nama itu bangku belum manusia pangadu aku nak pun ada jauh buat sana habis asli Tuhan Yesus Kristus buat tolong roh di mata do persoalan itu diperbagi memadungani masuk kami luhutna
Amin. Selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.